Nzambe tata na biso nkolo na nguya tango ekoki nkolo tolinko yoka yo be tozula kuwange na ndile mambu yange zonza yange tata Nzambi katikati na bantima nyonso ina mevuana na ntadisi yange samuna kudimba luzolo yange tata zonza loba na yo nkolo bampate na yo Nzambe balingi koyoka yo. Oh manda mawe Isaya bisi fumulomo mumiti mimi. Oh manda mawe Isaya bisi fumulomo mumiti mimi. Lomo 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 mumiti mimi si mimi petinga. Bisili lomo bantu mubayulu bobaya mukali ya bisi. Bisili lomo bantu mubayulu bobaya mukali ya bisi. Lomo 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 mumiti mimi si mimi petinga. Oh bisili lomo muwe biluwangili ndeaya musali ya bisi. Bisili lomo muwe biluwangili ndeaya musali ya bisi. Lomo 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 mumiti mimi si mimi petinga. Amen. Amen. Dibunde tata Nzambi mambu ya Nzambe tukelongoka na kilokola yai na culte ya betu ya nkangulu ya retraite ya betu ya Pentecôte. Malwa na Nzambe toko manole komami na mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 2 les versets 14 à 18. Acte 2 14 18. Toko tanga yango na lopoto na li na Bible ya lopoto parole de vie version parole de vie là na Bible na kenange. Totangi maloba na Nzambe na kombo na Yesu Masiya. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se mit à dire d'une voix forte: Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je veux dire. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ce jour-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Amen. Amen. Dibundi tata Nzambi ngudi ansamu. Totem général et retraite beto. Inabet ke bangula kilumbi ya nkangulu ni yayi. Je répondrai mon esprit sur toute chair. Je répondrai mon esprit sur toute chair. Nakopesa molimo nangai likolo na banjoto yonso. Mukepesa mpeve ya munu na babantu nyonso. Ngina dukula mpeva ami munsuni miamyo. Ina ningudi ya samu thème général mama ya likambo ya retraite na biso tozali kokanga lelo. Dibundi tata Nzambi
Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a quel ninzambi qui na kuzonza. Muke dukula mpevi ya muna bansuni nyonso. Ezali ninzambi azali koloba na kati ya mama ya likambo oyo. Et natango bazali koloba ete, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ya sola kuzonza ti muke dukula mpevi ya muna babantu nyonso. Et il y a que les promesses. Il y a nzambi me kusala depuis Ancien Testament. Mais il y a même sur le Nouveau Testament. Il y a mon esprit. Je répondais mon esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui parle dans ce thème. Le Saint-Esprit a plusieurs noms. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le souffle de Dieu, le consolateur, le défenseur, l'aide, l'eau pure, la puissance de Dieu et une force. Ou bien la force de Dieu. Il y a longo. Quand on parle de la force de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'eau pure, c'est le Saint-Esprit. Et là, sur toute chair veut dire sur toute personne, sans exception aucune. Le Saint-Esprit n'a pas de préférence, de sexe, d'âge, de tribu, non. Il y a que les vêtements qui du coup là yak kaka na ba catégorie ba bantu yai ona kotina molimo nanga kaka na bato oyo kaka na te pas de préférence, pas de catégorie, mais sur toute chair, sur toute personne, sur tous. Bet fona kusaba yao. Mais essayez de bete na kondima na kala dans l'Ancien Testament peve nzambi vwande kukwiza na catégorie ba bantu na ba prophète na bisielo etata nzambi babantu na banaka na kiyeko ya kusala nzambi. Donc molimo na nzambe na konzima na kala no Ancien Testament elaki ko kitakaka na catégorie ya bato bao baki ko prophétiser ba prophète ba sala na nzambe ba roi ba ntinu ina nzambe ani ku oindre ni ba ina mabiti ambula mpevelo me babantu nyonso ve. Mais na ruwa wani ntama na ntango beto ya iboeshe mutindu ina yadi na kuzonda ti muke dukula mpevi ya longo na bansuni nyonso na babantu nyonso sans exception aucune. Bankuni la Kristo na ntangu ya ntama na luwawani ya ntama tokomona ete na tangu ya kala molimo na nzambe azalaki kosala ba prophètes. Voilà pourquoi bokomona na kati ya Bible on parle des grands prophètes et des petits prophètes. Des grands prophètes qui ont prophétisé pendant moi ntangu ya inda. Mais les petits prophètes na moi ntangu ya kufi. Ça ne veut pas dire que les petits prophètes n'étaient pas puissants. Ou bien ils étaient moins puissants que les grands prophètes. Non. Petit et grand, quand il y a une différence, il y a duré à prophétie. Bah, il avait prophétisé, il y a Ézéchiel, Jérémie, Daniel, livre 1, chapitre, il y a Osée, il y a Abakour, il y a chapitre Fioti. Voilà pourquoi on les appelle les 12 petits prophètes. Peuvent me cuire à là-bas dans le temps de Fioti et Moli Moana peut se retirer. Bah, grand prophète, Moli Moana peut se retirer. On a tango mingi. Bah, bien que les bantines, mais que la Saoul, Tambola Campé, Violon, point rien. Mais bah, bien que zone en attendant cela, ma soumti, Nzambe peut retirer un PV Yandi à Longo. Donc, il y a Nzambe que tout le monde PV Yandi, Yandi a retiré Yao. Mais différence n'entend pas yai ina nzambe dukula mpevi longo na kati babantu yana kukatola deka yao asiki moto oya yambi molimo na nzambe kola ko longola lisusu te poeta siko peso molimo wana mais seulement nous pouvons la trister betile na nyongo sa mpevi longo na kati bifu ya beto na kati mavanga ya beto tokoki ko nyongo sa molimo na nzambe kati na bizaleli na biso molimo na nzambe ko kokota na kati na mawa mais ntango nkolo apesi biso molimo na ye apesi biso yango libela. Et c'est que tu es ko batela yango. Bankuni na tata nzambi. Na kati ya mambu ya betu mekuwa. Baki na kuzonzela beto na réponse na Pierre. Kena kupesa na libundu na babantu na vandaka. Kuna na Jerusalem. Na ntangu na mpevi ya longo mekubwa. Betu kitela ti. Bami longo ki Yesu Kristo tambula kanti lulu ti. Quand nous voyons qu'il y a Jérusalem, nous avons Jérusalem. Bon, nous avons Jérusalem terre. Bon, nous avons qui nous avons dit que tata Zambé. Bami logo qui me voit da kuna na Lusambulu. Ba zela ki elaka wana kati na mabondeli. Tangu me kulunga peve ya longo na takilumu ya Pentecôte. Ya me kukuma alors ba croyant ba ina vana kuvuka na kuna na Kintwadi.
alors kisika ina makelele ya ngolo mekubwa ya mekatro na zula mekubwa mutindu souffle ya nene comme un vent violent mekubwa na kisika bavandaka alors tala ba milaku ya tia commencer basika na bazula itu aba e komi kongenga likola mituna bango alors bango tu bakomi koloba na bandinga nyonso ba ina voandaka kuna kuizaka la fête ya Pentecôte kena kuwa bau bakena kuzonza na bandinga ya bau nyonso même munchi na kena meza bandinga na eve yani ke zonza na ndinga ina babantu kana kuwa yani ya mepamukisa babantu bato bakamwe moni to zo mona mais bato bazo le bela biso na bandinga na biso to uti musika mais o ezaba juif o bazali ba galiléen mais ndinga ni bazo le bela biso na bandinga na biso to uti bipai na bipai bakomi ko loba na bandinga na biso bazalaki étonné ezalaki likambo yako kamwa yavanaka mambo ya kupamuka ina babantu vanaka na bunu batala alors mekote na kuyitu kwani kuna ba kaka mezonza ils sont complètement ivres babantu certainement mekuno malafu ba yebe mikola malafu bato certainement ba mili basanga bango ba sule masanga ndena sima ya wana Pierre na ba yekoli mosusu wana Pierre a telemi akomi koloba na bango frères juifs. Et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Beno baina kena kuvuanda bisika nyonso. Na baina mekatuka bisika ya kaka na beno nkena vana Jérusalem. Beno fona kubakula yao bankundi ya beto. Donc Pierre rempli du Saint-Esprit, ya metela bana kibakala na kukorriger ma yindu ya bawe ya imbi. Parce que babot metela tu milongo ki to ba croire andaka kuna ba mekota na ntsikumusu ba komasa kuzonda bandinga enzenza ila ba mekuzaba ba kana kuzonza babantu kana kuwa ba bango bakomi nini bakomi ko batite ba melima sanga nde yangwana apôtre Pierre a telemi pona ko corriger makanisi na bango wana na ko lobati non ba melima sanga te dia mu yantete ni kubakula ti non monje me fuluka na pevi ya longo yani ke lo ataka pevi ya ki bakala elle est capable na kutungurula imbi yani ki capable kuzonda tive mama na menga kupenser yake mutindu na ve yake ni mutindu yai moto ya tona molimo na nzambe alakana courage ya kopamela makambo ya mabe likambo soke zo mona na bongo te yako telema akoloba teli bongo te na nguya molimo na nzambe moto ya molimo na nzambe asalaka na bomo te moto ya molimo na nzambe asalaka timidité mais alobaka solo pour être molimo na nzambe zali solo. Voilà pourquoi Pierre n'a pas mettre la main non, non et non. Il a même dit ce n'est pas ça. Mais vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je veux dire. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9h du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. C'est bien que nous avons besoin de 9h. Bango ba meli masanga te ndema loba oyo prophète Joël a lakaka nde yango ekomi ko sala madi ngoba sikama chacun le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Nzambe alobaki depuis na tango wana Ancien Testament na Joël. Na batango wana na kopesa molimo na ngai na bato nyonso. Je donnerai mon esprit sur tous. Ça veut dire que na bato nyonso, ozala mwasi, ozala mobali, ozala mwana mokek, ozala mokolo, ozala mobembe, ozala moyaka, ozala mokongo, ozala nordiste, ozala sudiste, ozala mondele, ozala moyindo. Nzambi timuka pesa mpeva muna babantu nyonso. Bato oyo banjimisu masia. Lokola mokonzi pe mobikisi. Kodo apesa nzambe apesa molimo na ye na bato nyonso. Molimo na nzambe ya ponaka te. Akoyaka na bato nyonso ni beto ke sala ba différence. Yakana bantu ke penser te ba ina nela tambula mpeva longo ka bantu ke akukula. Yana bato akanisa ka bo ba yambi mo badu bo bazana molimo ka bikolo bana mike bana molimo te ve. Même nzambe mezona mukapesa mpeva ona bantu nyonso. Mpeva longo kana babakala ve. Yako sila bakento. Kana bakento ve. Meko sila babakala. Mpeva longo yake kaka na bani fioti ve na bakuluntu osina biboba aussi. Yake ve kana biboba mina babani fioti aussi. Bakitambula mpeva longo. Kana ntwe na mendi Yesu Kristo. Mutini mfumu na kivukisi. Hayambi molimo na nzambe. Yalika kana kategoria batote.
yana bato bakanisaka ti te bato basambelaka bayami molimo kaka bato ya région na biso est ce que bango kuna likolo kuna mpe bayebi nzambe est ce que région mosusu wana bango mpe basambelaka kaka nde mpe totambulaka mpe violongo baye kaka tambola ya uve kaki adiko nzambe aza na limite te inani kudukula mpe ve yandi ni na babantu nyonso ni beto bantu ke cela ba limite ni beto bantu ke na kati ya division ni beto bantu ke na kati ya tribalisme ni beto bantu ke sous-estime bapangi biso bato to sous-estime ke baningaki betike négliger que minkailo babantu même pève même pesa minkailo babantu nyonso voilà pourquoi nous kuzonza ti vos fils et vos filles parleront de ma part, je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens, j'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ce jour-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes et ils parleront de ma part. Nzambi kina kulakisa timuke pesa mpeve na babantu nyonso babane bene babakala na babane bene bakento bakezonza na nkumbi ya munu nzambi bana bino ya mibali bana bino ya basi bilenge bakoloba na kombo na ngai na kotalisa biloko ya sika na bilenge na kotinda bandoto na mibange na ya solo na tango wana na kopesa molimo na ngai na basala na ngai ya mibali na basala na ngai ya basi bango nyonso bakoloba na kombo na ngai tala mutina na kuprecise muke finisa mpevi ya munu na toko na bandumba ke tala bantu ene ke tala ke zonza biboba ke tala bambweno babisio bakenti bakala ke tambula mpevi ya munu bake zonza na nkumbi ya munu tala fuso mpevi ke na kukwiza na kulakisa ti yani ke limite na babantu ve me makamonito zomona lelo na kazi na ngomba me tuzo sous-estime baninga yo pe akokosala nini mwa ntwene yepele nda sala yiki nini wana sanu soki bati mwa jeune esika ye bazana molimo kana biso batata beto ayini akukula kotani dibunu tama kaki adiko kiadi molimo na nzambe boto nyonso même jeune soki baponiye botika ya sala poete molimo na nzambe aponaka agite asala ka moto lolenge ya lingi gegeri na kena kumonika entre ba jeune na ba kuluntu to ba biboba na kati dibundu yafana kumanisa bevia longo nzambi medukula yana babantu nyonso. Il ne faut jamais sous-estimer les jeunes ni les vieillards. Bakele nkinzi na kati ya tata nzambi. Yani tumuke filisa matoko na bandumba, bakento na babakala. Ba jeune fille na ba jeune garçon. Muke pesa ba mitezo, bakesala, bakezonza na nkumbi ya munu. Alors pourquoi sous-estimer les femmes? Pourquoi sous-estimer les jeunes garçons? Ou sous-estimer pas ngive, ni betkete la timba kento yempe kesala iki. Oba mtuele babakala yepe ve. Molimo na nzambe asala ka moto alingi ya mona ka mususu wana te mi ya lobiti na kosala na bato nyonso je répandrai mon esprit sur toute chair bato nyonso mwasi mobali bona moke mokolo beto katuka na kati ya nkabano na kati ya dibundu tolongola na kati ya bokabwani ena tango ya lobi ete bokomona mibange bakonzo bandoto basala nzambe ya mibali na basi des serviteurs et des servantes. Ça veut dire que tata nzambe kubika déjà que et que valait du ciel wa kento et que valait du ciel wa bakala ba unyoso ke tambula mpevu mutini kaka mosi sasa na kusala kisalo ya tata nzambe fumu weti vova kwa milongo kimyandie unyozi kila bakala ba moto mwana kila kuiza muzonga kwa babe azuru mana zibuka kia tunasotoka na babantu nyonso batoko bandumba bantwenya babiboba bakitambula mpevi ya longo na bakisala kisala muna kimbakala nyonso ibunde tata nzambi zaba yetu yetu betambula mpevi ya longo na kati ni bundi ya beto kuta na kusarla nzambi na kati kibakala nyonso na kutungula imbi na kukatula nyonso kufana kala vele kibakala na kati kintwadi mpevi ina mekubwa na katikati ya babantu nyonso kile mpevi ya ki twadi mpevi ya kintwadi peve ya zola baono so bayami molimo na nzambe esengela bazala moto moko
po ete mosala tozali kosala ya nzambe ezali mosala kaka moko ya molimo ya bokabwani te me molimo ya bomoko yeke mpevi ya kintwadi yeke mpevi ya nkabanu bantwene na batata na biboba kisika mosi bantwene na bantundumba ba jeune fille ba jeune garçon kisika mosi bakento babakala kisika mosi na kati ya kisalu ebitu na ko accepter ba karisma bampangi kala betu kundima ba mboko na bampangi ba karisma bampangi bitezo bampangi bitikisala na kati ya kintwadi kisalo nzambe kwa na mantwala ngei na kena kunyende bampangi ti pauvre kento yai ti pauvre bakala yai ti mwa bantwene yempe kibatozola dakisa katuka na kati ya raisonnement ina attention pela mosi ngei na peke na kusuleti mba biboba yembe me fatigué bakatuka babika bitu ba jeune place ve kiboba peke nkinzi yani ti biboba peke tambula bambweno biboba peke sala bantwene peke sala alors na kati yina pena kuzaba ti molimo na nzambo to yambaki ya ponakate o biso ba Congo o biso ba Ngala o biso ba nordiste biso ba sudiste biso epai boete ye akiti na banzoto nyonso na bato nyonso aponi banzinga te to longa pe na kati na différence banzinga biso ba na nzambe na kati ngomba tata nzambe to zala moto moko pete molimo na nzambe akamba biso lolenge ya lingi pete tozwa elonga na komone Yesu Masia amen Amen. Kote itumukwa tobondeli nzambe tata na biso nkolo na nguya tozongisi matonde ebele nzambe na biso mpona maloba na yo esili koyoka na kati na mitema na biso nzambe yo ozali nzambe otindi molimo na yo na bato nyonso ezali kotalisa ete kati na yo bokabwana ezali te ezali kotalisa ete kati na yo oponaka bato te wana différence te me nde biso bato wana mokili différence tolingi kosusestime baninga tolingi kotala eti kaka ni biso toleki kaka ni biso totona molimo na nzambe te katolabi tokite ezoyina nini akenda nata nkabano libundu nini akenda kunata bamambu na kati ya baparoise na kati ya libundu tata nzambi Yesu lenvo yenge beto bakula timpete yenge kesolaka ve yabe kubona muntu nyose mendi mange Yesu Kristo tata nzambi beto zaba na ko accepter bapangi quel que soit ndinga ya yandi quel que soit sexe ya yandi quel que soit âge ya yandi beto ndima bampangi sabana ngeti mpeve longo yo kiti bisika ya bato nyonso longola bokabwani kati na biso ezala mibange ezala bana mikeke ezala batata ba mama biso nyonso to kangama epai na yo na nzela molimo santu to sima mosala na yo pete mosala na yo kene liboso to longa na kati ba division ba ndinga tata nzambe poete bato ba yambi molimo na nzambe division ezali te oh nkolo matondi pona maloba na yo we ezali komema biso na koyeba ete nkolo yo zali molimo na nguya yo zali molimo ekangaka bato kati na bomoko pe evene ke nataka bantu na kati ya kintwadi sadisa bezo na kuvana kintwadi na kana vitu vana kintwadi na kedika minkaido mpeve longo tike tambula yake sana tidibune vitu kwa na mantwala kintwadi kia kukangama na zola sadisa beto tata nzambi matondo na mambu yange sakumuna dibundi yange betike na kiminu tata nzambi so betike banir ba division betike banir kitantu betike banir mambu nyoske salati betike na sous-estimer bampangi oya ba kento oya ba bakala oya ba jeune kwande babane fyoti oya ba tata kukula ve betike resolete yakafusu na ve mina kubakula ti peji nzambi ke bwana nsuni nyonso na bantu nyonso sans exception aucune kembo so yange tata nzambi na mambu yange mesa kumuna dibundi yange me landa retraite yai bisika nyonso ba yikele dukula peji ya longo na muntu peji yange na kitezo ya tia ya yoka bifu nyonso yimbi molimo na yo nelembo moto etumba biyuma bekati bapate no basili kolanda retraite oyo molimo na yo nelembo moto etumba bokono na kati ya banzoto ya bato molimo na yo etumba libabe nyonso na mtu na kati ya banzoto ya bantu mutili ba blocage etumba banangu ya molimo santo au nom de Jésus
bato ba pambolama bato ba zo ba papier na pays étranger côté bango bazali bato ba zo misala na te na Congo beto ba bantu kusakumuna ina bake da yansa tu batambula yao sababu ati mpede ya longo ken sadisi yani kele mbombi yani kele edi ya beto yani mena tena beto lusalusu bika beto nyoso tambula yao kedika na nduku tu mpede ya longo yai muntu kuzwa mvutu na diambo yandi ke moso yange tata nzambi na nkumbi ya Yesu amen Amen. beto bekuba na nsukuni ya kutukunia beto ni kuvutula beno matondo na ina belme landa lukutuni ya banda jeudi na tebubi ya dimanche ndene yango to kangili yanga na biso to bandaki banda jeudi na mama ya likambo je répondrai mon esprit sur toute chair to kangili yanga na biso na kombe ya tata ya mwana pia modi mo santo Buya kwa kuye luselemie nikuna tata nzambe tumetonda nge na ina tige me banda na beto nge me sukisa na beto sakumula dibundi yange tata nzambi bakulutisa kilumbu ya mbote kembona masika biki avutukana nge na nkumbi Yesu Kristo fumini vuluzi ya beto sedi yetu na mazulu bika nkumbu akuyazitu swa bika kifumu cha kuchiza bika luzololwa kulavanga mantoto mpila mositwe kuzulu bija bieto bya lumbu na lumutuvana lumbuchi utu yambula nkani mieto pila mosi yeto kiyambula batisafuri tukotsa mtsirisuluko ka ututana mkwayambi yachi kifumuni chaku na lendo na nkembo mumvu yamvu bika lenvo ya mfume beto Yesu Kristo zola ya nzambi ni tacha beto na kintwadi mpezi alongo kufuanda na beno nyonso na nkumbi Yesu Kristo amen Amen. kilumbi ya mbote na beno nyonso yeye